नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर। دوستان این زمان ما در فرودگاه بین المللی شهر دهلی پایتخت هندوستان قرار داریم که این زمان پرواز دوم ما به شهر حیدرآباد می باشد. همکنون با همکورسانمان ما انتظار پرواز هستیم و کوشش میکنیم برای شما همه آن نوارهای جالب دیدنی و چیزهای حیرت آور هندوستان رو پیشنهاد نماییم. ما رو در این سفر همراهی نمایید. नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। دوستان سلام، سفر ما در هندوستان ادامه دارد. ما در شهر حیدرآباد کشور هندوستان قرار داریم و در اینجا چطوری که مشاهده میکنید اهالیش خیلی زیاد است. حتی عجایبیش در آن است که راهروی آدمگذر حتی ندارد. همین راه برای همه، هم برای ماشین، هم برای آدمان، هم برای ماشین های بارکش، تمام این نفران با همین راه میگذرند. یگان قاعده جمعیتی عمومی جمعیتی ندارد و حتی چراغک‌های راهنما نیز موجود نیست. نمیدونم چطور اینها اینقدر ماشین، اینقدر اهالی میفهمند و خود رو و این راه رو میتوانند اداره کنند. بسیار یک شهر آزاد. چطور که میخواهی رانندگی کن، اگر میخواهید که رانندگی رو زود بیاموزید و هندوستان بیاید، بسیار خوب است برای آدمایی که میخواهند نو رانندگی کنند، چون که حتی گاهی نیست. چطوری که میخوایی در اینجا رانندگی میکنی، گفتی گپای تاجیکی مون همین یا بالاش که بگذرده اینجا قاعده یا بالاکای کسی که چه خیلی معقولش هایش میکنه، مهم که همین ضرر نبینی. ما سفرمون رو ادامه میدیم، شما رو با کوچه و پس کوچه های این شهر آشنا میکنیم. ما رو پیگیری نمایید. प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। Assalamu alaikum. Assalam. How are you, Mr. Thank you. دوستان در این شهر اکثریت مردمش مسلمان هستند. قریب 65% این اهالی با گفته همین شخص مسلمان هستند و این اکا نامش اکای مصباح الدین است. همکنون با او هم صحبت میشن و در مورد این شهر یگان معلومات های جالب رو از اون نصیب باشد میگیریم. Hello, can you introduce about this town, city? City is Rahmat Nagar, Yusufpura. Rahmat Nagar and Yusufpura is very best areas and good showrooms, good varieties, good shops, good items. What should we do in this town? What should we see? Just new arrival discounts, just new year, just new showroom, new varieties offer is discount. People told us here very delicious chicken biryani. Chicken biryani is very nice. This areas is Shah House, Toli Choki and Shali Banda, Charminar site. I want to repeat these words. Tajikistan, Bapesh. Pakistan is very good, No, best, and your member is very best. Yes, yes. I would like to repeat these words. Tajik, it's with Tajik language. Tajikistan, Bapesh. Nah, Pakistan is best. Tajikistan, is Bapesh. best. Best.
Tojikistan Bapesh. Tajikistan best. नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो мо ба ҳамроҳи акай баҳодур айни замон ба пеши дукони бананфурӯш ва мевафурӯшо омадем. акай баҳодур ба фикри шумо шаҳри Ҳайдаробод чӣ гуна шаҳр аст? оё ба шумо мақбул шуд нашуд? باری اول است به هندوستان سفر کردیم محض به شهر حیدرآباد. شهر بسیار زیبا. ارزش بانان 60 روپی. 60 рупӣ ба маблағи худам чанд сум мешавад? 8 сомон و 50 дирам 1 кило банана. дӯстон бисёр мева дар ин ҷо зиёд аст. тамоми намуди меваҳо дида мешавад ба хотире ки ба фикрам бисёр гарм аст. аз ҳамин хотир аст ки мевааш бисёр зиёд аст. ҳоло дар зимистон ангур дар ин ҷо фаровон аст. чӣ хеле ки дида истодаед дар пушти акай баҳодур ангур аст ва лиму аст, ананас, тарбуз ҳам ҳаст. ҳама чӣ ҳаст. мо умед дорем ки аз ҳавои ин шаҳр, аз фазои ин шаҳр хуб баҳравар шавем ва сафари хотирмоне дошта бошем ва шумо бинандагонро бо ин кишвари ҳайратовари Ҳиндустон ошно созем ва мо тибқи низомномаи таҳсилотамон бояд баъд аз чанд ҳафта ба шаҳри Делҳӣ бояд сафар кунем. аз он ҷо бояд Тоҷмаҳалро бубинем ва ҷойҳои зебои Ҳиндустонро ба мо нишон хоҳанд дод. худо хоҳад мо низ кӯшиш мекунем ки ҳамаи онҳоро сабт карда барои шумо пешкаш намоем. नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए бародарум ҳангоме ки мегузаштем ин ака моро нигоҳ дошт ва аз мо якчанд савол пурсид. гуфтанд мо чӣ ном дорем, аз куҷо ҳастем ва барояшон маълумотам додем ва бисёр ҳам барояшон ҷолиб буд ва хостем ки ин лаҳзаро ба шумо нишон диҳем. ин бародар номаш акаи муқим 20 сол дар арабистони саудӣ кору фаъолият намудааст ва забони арабиро медонад. ҳамакнун аз ӯ якчанд савол мекунем. You know Arabic language, yes? Yeah, I know little Arabic. I worked in Saudi Arabia earlier. I work in Qatar also. very I good. worked 15 years in Saudi Arabia and 6 years in Qatar. What here interested we should see? In Hyderabad, Yes, here, you can go for Charminar. You can see. You have Salarjung Museum, very nice museum. Okay, you have some good places here also. They're like Ramoji City. This very India, this very good culture. Do you have any suggestion for us? Suggestion here. You enjoy our country. Enjoy Hyderabad. Welcome to Hyderabad. Here food is very good. Hyderabad food is very good. Biryani. We will test it. Yeah, explore it. We have tea, chai, very good chai, Hyderabad. And then Yes. biryani we have very nice. Yeah. Thank you very much. Okay. Дӯстон инҷо бисёр ҳавоаш гарм аст. соат қариб 6 бегоҳ аст ва тақрибан 30 дараҷа зиёд ҳавои инҷо гарм аст. бисёр ба фикрам мо хуб кардем ки дар ин шаҳр ба фасли зимистон омадем. ба фасли агар тобистон меомадем дар ин ҷо бисёр аз гармии шадид тоқат фарсо буд. мумкин ки ин қадар ҳам ҷолиб намегузашт ва фикр мекунем ки ин барои мо як имконияти хубро фароҳам мекунад ки дар ин ҳавои камтар сархимтаре ки ба инҳо доранд мо тавонем ягон чизҳои ҷолиб ба шумо пешкаш намоем. Okay, thank you very much. Assalamu alaikum. Alaikum salam. ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए